Count tag itlog og inununan guys kay wala may kanon, so itlog na lang duha og inununan nga galunggong. Kana bang mag-video ka okay kaayo pero wa jud nimo na try ang mic kung naka-on, so gasulti ka nga walay tingog. Diba? Too late pero okay lang naman tay voice over, char. Anyways guys, ayan, nagkaon kog duha ka itlog, akong gisudanan siya og galunggong. Ambot ba nga nung paborito kay nako ang galunggong nga inununan. Nag-un-un ko anya akong gisagulan og sili. Syempre, sili is my favorite. Lami siya guys, murag gihapon siya kanon. Kanang mga nag-diet diha nga dili ganahan mo kanon. Kaniya nga ko ang itambang ninyo duha ka itlog og inununan nga galunggong. Swak kaayo sa inyong panlasa, char. Inyuha na lang butangan og daghang kain sili guys para lami jud, as in magbagabag ang imuhang ba sa kinaon og halang. Lagi, promise. Og according sad ni Papa Goglino, pampabaskog sad sa ngipon og sa atong bukog. O diba? Unya pampaganda sad sa mata o kabag unsang klase. Maayo ba mo tan-aw o dili? Char, nindot sa di ay kaayong mga benefits ang itlog jud no. So dili lang gid ang itlog sa imong bana. Char, joke lang.